DMKയും അധ്യക്ഷൻ MK സ്റ്റാലിനെയും രൂക്ഷ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് തമിഴ്നാട് ജനതയെ അടിമയാക്കി വെച്ചവരാണ് DMK. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല എന്നും ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ സേവകനാണെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറയാനായി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിലായിരുന്നു വിജയുടെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ. இதுக்கு நடுவுல வேற யாருக்கும் எந்த வேலையும் கிடையாது. எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியும் அவங்களுக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை. இப்ப எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் சுத்தம். മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യം പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ DMKയെ കണക്കറ്റ് പരിഹസിച്ചും അതിലേറെ വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജയ് പ്രസംഗിച്ചത്. 6 மாசம் அமைதியா இருப்போம்னு சொன்னவங்களாம் 6 நாள் கூட அமைதியா இருக்க முடியல. ஆட்சிக்கு வந்து அரை மணி நேரத்திலே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாவம் ஒரு கல்யாண வீட்டிலலாம் போய் புலம்பிட்டு இருக்காங்க. TVKക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഡ്ഢികളാകുകയും DMKക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ വളരെ നല്ലവരും ആകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് DMKക്കാരുടെ കണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി വിജയ് പറയുന്നുണ്ട്. புரட்சி தலைவர் MGR அவர்களுடைய முதல் தேர்தலில் கூட இந்த அளவுக்கு ஒரு ஓட் பர்சன்டேஜ் வாங்கலை அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ஆனால் நீங்கள் TVKக்கு அவ்வளோ நீங்கள் ஆதரிச்சிருக்கிறீங்க. நான் MGR அவர்களோடலாம் நான் கம்பேர் பண்ணல. MGR தான். വിജയുടെ വേഷവിധാനത്തെ വ്യാപകമായി കളിയാക്കിയിരുന്നു DMK പ്രവർത്തകർ. അതിനുമുണ്ട് എണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി. நான் என்ன கலர் கலராக போட்டு வரேன். 2 கலர். நம்ம எல்லாரும் மனசு மாதிரியே பிளாக் அண்ட் ஒயிட். எல்லாத்திலும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இந்த விஜய் இருப்பான் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு தான் அந்த கலர். அடுத்து அந்த பிளாக் கூட யாரை குறிக்கும் எதை குறிக்கும்ன்றது நான் சொல்லி தான் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. அது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം വലിയ സ്വീകരണം തന്നെയാണ് വിജയ്ക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. KB ശ്രീധരൻ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ചെന്നൈ.